الله الرحمن الرحيم إن الذين يكيننا كسان فرقوا دينهم چتسنسك دين خبل لرا وكانوا شيعا أو شدل دلي لست منهم في شيء نيتاد دي سرا في شيء بسسسكي إنما أمرهم إلى الله يكينا بسلد دي الله سردا ثم ينبئهم بیا خبر بکدی لرا بما باغ سبانی کانو یفعلون چودی کون کی من جاء بالحسنتی چاچرات لوگ ربنے کئی بانی فلہو عشر امثالها ندلرا لس چندا درجه دا لس چندا ثواب داغی دے ومن جاء بالسیئتی او چاچرات لوگ رب گنا فلا یجزا الا مثلها نبشی ور کولی دیتا مگر په مثل داغی بانی سزا وهم لا یظلمون په دی بظلم نشی قل ورته وایا اننی ادانی یقینا ماتا ہدایت کړه دے خودنه کړه د ماتا ربی رب زما الی صراط مستقیم دلار نیغي دینن دین قیاما مضبوط ملت ابراهیم دین د ابراهیم علیہ السلام حنیفا چکلک موحدو وما كان من المشركين نو د مشرکانو نه